ସ୍କନ୍ଧର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶରେ ବୃତ୍ରାସୁରର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ବଧ, ତାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ମରୁଦ୍ଗଣଙ୍କ ଜନ୍ମ କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ସପ୍ତମରେ ଅଛି ଦୈତ୍ୟରାଜ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଓ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମହାତ୍ମା ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ କଥା। ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧରେ ମନ୍ୱନ୍ତର କଥା, ଗଜେନ୍ଦ୍ର ମୋକ୍ଷଣ, କୁର୍ମ ମତ୍ସ୍ୟାଦି ଅବତାର ଓ ସାଗର ମନ୍ଥନ ତଥା ଦେବାସୁର ଯୁଦ୍ଧ ଆଦି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ନବମ ସ୍କନ୍ଧରେ ମୁଖ୍ୟ ରାଜବଂଶ ଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଏହି ସୂତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସର୍ବାପହାରୀ ଚରିତ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। क्षत्रियाचार ऋषि होई एणु से क्षत्रिय बोलाई। सहस्रार्जुन जे राजन बळे नेला तांक बोधन। जमदग्निर शिर छेदी शुणिण परशुराम क्रोधी। विष्णु को ध्यान से हो काले विष्णु जे प्रसन्न होइले। से नारायण ज्योति भावे पशिले परशुराम गर्भे। सहस्रार्जुनंकर वंश समूले काले से विनाश। पृथ्वी एक विंश वार छेदिले क्षत्रियंक शिर। पृथ्वी रे क्षत्रि से सकले दुष्टंक अंश न रखिले। सोम वंशरे से जन्म राजार पुरुर नाम। से पुणी उर्वशी संगते विह्वल होइले जे मन्ते। ए आदि जेते गुण तार पृथ्वी रे कानूपवर। आयु राजार जेते गुण नहुष जगति जे पूर्ण। दुष्यंत राजार विधान शकुन्तलार उपाख्यान। भरत राजार चरित शान्तनु जे मन्त विदित। भीष्मर महिमा जे मन्ते विवाह नहे पितार्थे। चित्रांगद विचित्र वीर्य जन्म शांतनु तनुज। एमाने अपुत्री के नाश तहु अइले वेद व्यास। पुत्र पूजाइले भावे माता वचने अनुरागे। धृतराष्ट्र पंडु विदुर ए तिनि व्यासंक कुमार। कौरव पांडव जे होई सते पंच भ्रात जन्माई। एहांक संतति जे पूर्ण परीक्षित आदि जन्म। कलि जुगरे वंशरे जेते होइले लोकवरे। भूत भविष्य वर्तमान होइले जेते कराजन। सहस्रे बरस भितरे ए सर्वे हेले नृपवरे। एथु अंतरे बे शुण जदु वंशर जे प्रमाण। जजाति पुत्र जदु ज्येष्ठ अष्टादश जादवे श्रेष्ठ। ताहांक जेते क वर्णना ए आदि शुणिय छसीना। जजाति तृतीय जे पुत्र कुरु वंशर जे चरित। तुर्वसु वंशे जेते जन पश्चिमे होए उत्पन्न। चतुर्थ पुत्र जे द्रुहुज ता वंशे जन्म जे भोज। पंचम पुत्र नाम अनु ता वंशे जेते राजा तनु। से जदु चारि पुत्र
রাম দ্বিতীয় পুত্র যে পয়োদ তা বংশে জাত জরাসন্ধ তৃতীয় পুত্র প্রস্তি নাম সে বৃষ্ণি বংশে বিদ্যমান সুরসেনা বসুদেবাদি এমান কহিছি সম্পাদি চতুর্থ পুত্র নর নাম তা বংশে পণ্ডু বিদ্যমান এ বংশে জন্মিলে অন্ধক ভোজ যে উগ্র সেনাধিক বৃষ্ণি বংশরে তহি পূর্ণ সুরসেনাদি যে রাজন তা সাত কন্যা দশ সুত তহি জ্যেষ্ঠ বসুদেবত তাহার অষ্টাদশ নারী রোহিণী ভদ্রাদি করি ଏ ମଧ୍ୟ ରୋହିଣୀ ଗର୍ଭରେ ଦୁହିତା ଅଷ୍ଟପୁତ୍ର ହେଲେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଯେ ବଳଭଦ୍ର ହୋଇ ଦୁହିତା ସୁଭଦ୍ରା ବୋଲାଇ ଆଉ ସେ ଯେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନ ଜାତ ବେନି ବେନି ନନ୍ଦନ ଦେବକୀ ଷଡ଼ ପୁତ୍ର ପୁଣ କଂସ ତା କଚାଡ଼େ ଶିଳେଣ ସପ୍ତମ ଗର୍ଭେ ବଳଦେବ ଯୋଗ ମାୟାରେ ଗର୍ଭସ୍ରାବ ରୋହିଣୀ ଗର୍ଭରେ ପଶିଲେ ଗୋପରେ ଜନମ ହୋଇଲେ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭେ ବିଷ୍ଣୁ ଜାତ ଯେ କୃଷ୍ଣ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ହୋଇଲେ ନବମେ ହେମନ୍ତ କହିଲେ 24 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଂଶାନୁଚରିତ ଆଖ୍ୟାନ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧେ କୃଷ୍ଣ ରସ ଶୁଣିଲେ ନଥାଇ କଳୁଷ ସୁକ ପରୀକ୍ଷେ କହେ ଏହା ଶୁଣ ରାଜନ ପୁଣ୍ୟ ଦେହା ଆଦ୍ୟ ବସୁଦେବ ବିବାହ କଂସ ଯେ ଦେବକୀ ନିଗ୍ରହ ଆକାଶବାଣୀ ଶୁଣି ରୋଷେ ମାରନ୍ତେ ବସୁଦେବ ତ୍ରାସେ ସତ୍ୟ ଯେ ବସୁଦେବ କଲା ବାଳକ ଦେବଇଁ ବୋଇଲା ପୃଥିବୀ ଦେବଗଣ ଆଦି ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କ୍ଷୀରାର୍ଣ୍ଣବତୀରେ ଗୁହାରି କଲେ ସ୍ତୁତି ଭରେ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ କହେ ଆକାଶ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେ ଦେବେ ଭୟ ପହର ନାସିବୁ ପୃଥିବୀର ଭାର କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ହୋଇବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅସୁର ନାସିବୁ ଗୋପରେ ଗୋପାଳଙ୍କ ମେଳେ ଜାତ ହୋଇବୁ ମହି ତଳେ ହେମନ୍ତେ ଦେବକୀ 6 ପୁତ୍ର କଂସ ଯେ ମାଇଲା ନିୟତ ଯୋଗ ମାୟାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁରାଇ ମଞ୍ଚରେ ଜନ୍ମ ହୁଅ ଯାଇ ଦେବକୀ ସପ୍ତମ ଗର୍ଭର ବଳଦେବଙ୍କୁ ତହୁଁ ହର ରୋହିଣୀ ଗର୍ଭେ ଥୁଅ ନେଇ ଅଷ୍ଟମେ ମୁହିଁ ଜନ୍ମିବଇ ତୁ ଜାତ ଯଶୋଦା ଗର୍ଭରେ ହେମନ୍ତ ଯୋଗ ମାୟା କଲେ ହେମନ୍ତେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଲେ ଜାଣି ବ୍ରହ୍ମା ଦେବେ ପୂଜିଲେ ଗର୍ଭକୁ କଲେ ବହୁ ସ୍ତୁତି ଏ ଅନ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ବସୁଦେବ ଯେ ସ୍ତୁତି କଲେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ତା 3 ଜନ୍ମର ବାରତା କହିଲେ ସର୍ବଭୂତ ଜ୍ଞାତା ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ସ୍ତୁତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସନ୍ତୋଷ ହୁଅନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବସୁଦେବ ନେଇ ଗୋପରେ ଛାଡ଼ିଣ ଆସଇ ନନ୍ଦର ଘରୁ କନ୍ୟା ଆଣି କଂସ ନିକଟେ ଦେଲା ପୁଣି ସେ କନ୍ୟା କଂସ କଚାଡ଼ନ୍ତେ ହସ୍ତରୁ ଗଲା ଶୂନ୍ୟ ପଥେ କଂସକୁ କହିଣ କପଟ ତା ଶୁଣି କଂସ ଯେ ଉଚ୍ଚାଟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରବେଶ ନନ୍ଦ ଘରେ ଉତ୍ସବ କଲେ ଗୋପପୁରେ।